सालिस जो खुशी खुशी वफा का इंतज़ार कर रहा था, उसे तो यही लग रहा था कि शायद मेरे भेजे गए वॉइस नोट्स का वफा पर असर हुआ है, इसीलिए उसने मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया है और यहाँ पर बुलाया है। लेकिन जब अचानक वहाँ पे शिफा को देखता है तो सालिस को हैरत का झटका लगता है कि ये यहाँ कैसे, जबकि शिफा ढिठाई से सालिस से कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊँ। शिफा ने सारा गेम बहुत प्लानिंग के तहत खेला है। जैसे ही वफा और उसके घर वाले इस साइड पे आते हैं, शिफा अपने अगले पत्ते खेलना शुरू कर देती है और सालिस से कहती है कि सालिस, मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे भुला नहीं पाए। तुम्हें मेरे ऊपर यही गुस्सा है ना कि मैंने एंगेजमेंट कर ली, इसीलिए तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए वफा को अपनी ज़िंदगी में वापस हासिल करना चाहते हो। तो अब तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मोहब्बत के आगे इस रिंग की कोई औकात नहीं। मैं इसे किसी भी वक्त अपने हाथों से उतार के फेंक सकती हूँ। सालिस को तो समझ ही नहीं आता कि शिफा ये सब क्यों कह रही है, लेकिन जब पीछे उस्मान की आवाज़ आती है और वो गुस्से से सालिस को पुकारता है, तो सालिस पीछे मुड़ के देखता है और हक्का बक्का रह जाता है वफा और उसके सब घर वालों को वहाँ देखकर। और उसे मिनटों सेकंडों में सारी सूरत हाल समझ आ जाती है कि वफा के मोबाइल से दरअसल मुझे शिफा ने मैसेजेस किए थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी सफाई पेश करने के लिए वफा की तरफ बढ़ता है तो उस्मान साहब उसे वहीं रुक जाने का कहते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी से बात करने की, उसे देखने की कभी जुर्रत भी मत करना। और वफा जो सालिस के वॉइस नोट्स के बाद सोचने पे मजबूर हो गई थी कि हो सकता है सालिस सच में उससे मोहब्बत करता हो, लेकिन आज अपनी आंखों से शिफा को सालिस के साथ देखकर और उसकी बातें सुनकर वफा को यकीन हो गया है कि शिफा सच बोलती है। सालिस महज उसे जलाने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस हासिल करना चाहता था, वरना उसे ना तो पहले कभी मुझसे मोहब्बत थी ना अब है। इसलिए नफ़रत और गुस्से से सालिस से कहती है कि आप एक इंतहाई झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। सालिस कहता है, वफा तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तुमने खुद ही तो मुझे मैसेजेस भेजे थे, मैं तुम्हें अभी अपने मोबाइल से वो सब मैसेजेस दिखाता हूँ। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं कि दूर रहो मेरी बेटी से, अब हमें तुम्हारे मज़ीद किसी ड्रामे की ज़रूरत नहीं है, हमने सब अपनी आंखों से देख लिया है। और सालिस को ज़ोर का धक्का देके अपनी बेटी से परे करते हैं। शिफा जो दूर खड़ी ये सब देख रही है, अपनी फतह का जश्न मना रही है, लेकिन उस्मान साहब उसका बाजू पकड़ते हैं और फ़ौरन घर वापस आते हैं रज़ा से दो टोक बात करने के लिए। और घर आकर जैसे गुस्से से फट पड़ते हैं, शिफा को उसके बाप की तरफ करते हुए कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर इसकी मंगनी और शादी का जश्न मना रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, और वहाँ आपकी बेटी सालिस से मिलती फिर रही है, जबकि इसे पता भी है कि सालिस और वफा अभी तक निकाह में हैं। अब रज़ा साहब को तो अपनी बेटी की हरकत सुन के उस पर शदीद गुस्सा आता है कि इसकी इन हरकतों की वजह से मैं अपने भाई से नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। गुस्से से एक ज़ोरदार झांपड़ शिफा के मुंह पे रसीद करते हैं कि तुम आखिर सालिस से मिलने क्यों गई थी। और फिर उस्मान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी की वजह से पहले भी तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बहुत बर्बाद हुई है और अभी भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मैं तो अपनी बेटी की वजह से किसी से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। शिफा सब घर वालों के सामने जब ज़ोरदार थप्पड़ खाती है तो उसे भी बहुत इंसल्ट का एहसास होता है। अपने कमरे में जाती है और चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, लेकिन फिर दिल ही दिल में खुश होती है कि चलो मेरी तो जो इंसल्ट होनी थी हो गई, लेकिन अब ज़िंदगी भर सालिस और वफा एक नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ तहरीम को जब ये सब पता चलता है तो वो तो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि मेरे दोनों भाइयों ने जिस तरह मुझे अकेला छोड़ के बिल्कुल लावारिस कर दिया, अब अपनी ही बेटी के हाथों दुनिया भर में जलीलो रुसवा होंगे। तो ये शिफा जो अपनी तहरीम फुफ्फो पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करती है, दरअसल वो तहरीम तो इस शिफा के साथ मुखलिस है ही नहीं, वो तो इसे भी एक मोहरा समझ के इस्तेमाल कर रही है, अपनी तन्हाई और ज़िल्लत का बदला लेने के लिए अपने ही भाइयों से। सालिस जो शदीद गुस्से में गाड़ी चलाता हुआ घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में शिफा को कॉल करता है और गुस्से से शिफा से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया। शिफा भी ढीठ बन के सालिस से कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये सब क्यों किया।
میں نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا ہے، اور اگر تمہاری محبت مجھے نہیں مل سکی تو اب کبھی تم وفا کو بھی نہیں مل سکو گے۔ اب غصے میں جب ثالث گھر داخل ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تہذیب کہتی ہے کہ ثالث تمہاری تو پہلے ہی طبیعت اتنی خراب تھی اور تم بنا کچھ بتائے گھر سے چلے گئے جبکہ تمہارا فون بھی نہیں مل رہا تھا۔ ثالث روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگتا ہے اور ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے کہ شفا نے کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے ثالث کو وفا اور عثمان ماموں کی نظروں میں گرانے کے لیے، لیکن اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں چپ نہیں بیٹھوں گا، میں وفا سے ضرور ملوں گا اور اپنی صفائی ضرور پیش کروں گا۔ جبکہ تہذیب کو پتہ ہے کہ اس سب کے بعد شاید ہی عثمان اس کی کسی بات پہ ٹرسٹ کرے، لیکن ثالث سب کے منع کرنے کے باوجود بھی وفا سے ملنے ایک دفعہ پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وفا اپنی دادی کے پاس بیٹھی انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ تو کہتی تھیں کہ یہ رشتہ ختم نہ کرو، ایک بار سوچ لو، لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اب سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اس دل میں اب ثالث کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اور اگر اب ثالث نے دوبارہ مجھے اپنی شکل دکھائی تو میں اسے شاید جان سے ہی مار ڈالوں۔ لیکن یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں، کیونکہ جیسے ہی وفا باہر نکلتی ہے ثالث اس کے گھر پہنچا ہوتا ہے، فوراً وفا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک دفعہ تو میری بات سننی ہی پڑے گی، مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو تم میرا موبائل چیک کر لو، تمہارے نمبر سے ہی مجھے میسیجز آئے تھے کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو اور ساحل سمندر پہ بلایا تھا۔ وفا کہتی ہے کہ اب کچھ بھی کہنے سننے کا وقت گزر چکا ہے ثالث، اب چونکہ ہمارا رشتہ ختم ہونے والا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ جبکہ ثالث کہتا ہے کہ وفا میں جانتا ہوں صرف میں ہی نہیں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ جبکہ وفا اس محبت سے صاف انکار کر دیتی ہے تو ثالث بھی وفا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایک دفعہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو میں کبھی تمہارے راستے میں واپس نہیں آؤں گا اور اس رشتے کو بھی بغیر کسی تردد کے ختم کر دوں گا۔ لیکن وفا کی چپ ثالث کے سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وفا ثالث کی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتی۔ تو یہاں پر ممکن ہے کہ وفا کا چھوٹا بھائی زین، جس نے شفا کو وفا کے کمرے میں دیکھا تھا جبکہ وفا کا موبائل اس کے ہاتھوں میں تھا اور زین کو دیکھتے ہی گھبرا کے اس نے موبائل رکھ دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اپنے فادر اور سب گھر والوں کو بتا دے کہ شفا جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ہی ثالث بھائی کو وفا آپی کے نمبر سے میسیجز کیے تھے اور اس کا میں چشم دید گواہ ہوں۔ یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ فرجاد، جسے اب اپنی بہن کا اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ پہلے بھی شفا نے وفا پر جھوٹے الزامات لگائے تھے اور اب بھی وہی گیم دوبارہ کھیل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس بار فرجاد بھی ثالث اور وفا کو ملانے میں اہم کردار ادا کرے۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا وفا اور ثالث ایک ہو جائیں گے یا پھر عثمان اپنی ضد میں آ کے ان دونوں کی ڈائیورس کروا دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔